Lamsoga hai tipu khorang nai tongnai hastani joto lukulokna tini sang borang gona em chiktaranjan chami oro phaisok paijak edisi bango tiplamo ka phamani yagulo busuk jarati development ro ongkha tei tiplalo no tei bukisa salainai genarok nai tongdi chini tipu khorang no bulan sim paithak jara sa edisi ha thango tiplamo ka phamani yagulo tamutang ro katalkhe snamjaka ba busuk jarati development ka borang no kisa saikhne tiplamo tha additional power faimani yagulo jeng motha je power faika puila je samtangka ADC council jeng je kogri mani dina ti problem manna mirabai kaisa resolution passed kiya abo hinimano resolution mane jeng greater people mayo kubangma borok o resolution ma bill nei salaika resolution bai bill kok thaisaya bill lagai council pass lagai bini je provision damani shikshijil bisingo bill pass laimano nge greater people nge sing bill pass laimia ADC council tamliga abo parliament ya greater people hasan bagai bill pass lene hunke either house of the parliament lok sabha ever rajya sabha pore introduce laye pass laye tagi sabha mar ho lok sabha pass leke rajya sabha mar hone rajya sabha pass leke lok sabha mar hone abo kaisa resolution simto ADC Changmari Damkhuru Tamungha Jung Greater Development Cox Misau Development ni Cognos Haya Haifano Power of Hakinke Development of Maklane Aman Gagai Jung Jerang Rajya Sarkar Raho Orang Bishingo Sini ADC haste amchayo jeng hamkrai krangini chaite ulaika fia sintam mukha ADC amchayo Tripura haste ni total population ni 35% ADC amchayo tongbai hinggai budget ni Tripura state ni budget ni jeng 35% dan manani ko abo to manjano tirini salo present je financial year 2022-23 financial year hasteni budget kha 26,800 hingga chungi 35% borok tong huni budget dia kai busuk ranno abo lokoro bosai mano fia jengno less than 2% of the total budget jesuk budget go awon lay hini mano 2% into 3 sino rango jago awon bishi কর্মচারী বেতন 518 লাখ তার মানে 518 লাখ 619 লাখ মান বিশি 518 লাখ মানো যাওবো তো ওয়াসাবি মাইয়া কোয়ার্টারলি রিলিজ লাই যাবো অমনি বিশিঙ্গা जों বুসুবিয়াতি ডেভেলপমেন্ট লাইমান जों ক্লাই দङ খেরেনবার হাসপাতাল ন তাবো 150 bedded hospital klagin bagai samcholo dong tai shilongo TTIDC bawon klagin bagai jang rizakha amato khlaye jeng khumpu agadi mo age 1500 student dongani 1500 student tini chini tini abono taibo
sini lukurok saya pengen bagai 3,000 anggota student tabu arab pori itu. Sing aga boys hostel girls hostel 200 hostel tangwani taibo 250 burgak bai chalak bai tebo hostel seat baridi রাজ্য সরকারের অনুমোদন না হইল সিংহ সামগ্রগ্ন তাঙ্গই তঙ্গ ফিয়া বেলায় ক্যাসেট মেশিন কিন্তু সামগ্মা তঙ্গ তাহলে রাজ্য সরকার রাং রিলিজ খাইয়া চিনি মানথাই যে রাং মানথাই সুখানো রিলিজ খাইয়া আবার নগে সামং তাঙ্গানি ক্যাসেট জাত হাইফানো এডিসি হাপাল চিনি এডিসি আমচাই রকো যে স্কুল তঙ্গানি এডিসি আমচাইও 1633টা স্কুল তঙ্গ আবার মিশিং 104টা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল তঙ্গ হাইফানো চিনি বড় নিবাগত নিগাই রেসিডেন্সিয়াল স্কুল হামকু হই जों 275টা রেসিডেন্সিয়াল স্কুল নিবাগই মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যাফেয়ার্স जों প্রপোজাল রহজাক তঙ্গ আবার মিশিং বড় সামানি 10টা সব পইলে জাকনে হই আবার जों নাইসিমি তঙ্গ आं जेहेतु रुंगदक बाय PWD नायो PWD सरक चिनी आमचायो एडिसि आमचायो तंगो 1193 किलोमीटर लामा आबन मिसिं 124 किलोमीटर लामा गई ऑल वेदर रोड बाकी प्राय 700 किलोमीटर गई ब्रिक सॉलिंग बाक्सा जाओ गए ब्रिक सॉलिंग से करीको और जगह वो एडिसि বিশেষাব তাকলাই বিষয় যে বড় রাগনিমান হই 4 কোটি 75 লক্ষ Oke sir, utak kaisa tabuk je patal kena koksil samani edisi hafangni leader rok 30 crore rang robani joto bagi chalong ni abi busi jate ko bisha 30 crore rang niman to hospital ni bagai চিনি তো বাইথাংনি এডিসিনি বাইথাংনি ইনকাম করি অর্থাৎ রেভিনিউ জেনারেশন নিয়ামকে তো রাজ্য সরকার মারা নাই রাজ্য সরকার তো কেন্দ্র সরকার এসে মানবে যে বড় বড় হিনিয়া বড় রান্ন রহর নাই কেন্দ্র সরকার নি মানন রান্ন নাও রাজ্য সরকার বলছে নি আরো রহর গাই ওদের 30 কোটি যে রান আমার বেশি 24 কোটি হাহাই আবো লঙ্গাইন কোনি বাগাই তাই মনো বিল্ডিং টাঙ্গাই বাগাই গাই আবো তো 24 কোটি যদি বিল্ডিং টাঙ্গাই বাগাই গাই তাও বিল্ডিং সামনে চলে দেবো গাই রান জানানি বড় প্রশ্ন তম্বা গাই তাই 6 কোটির মতো গাই আবো বিভিন্ন ইকুইপমেন্টস পাইবেন বাগাই ম্যান পাওয়ার তাই মনে ফিক্সড লগো ফানা নানানি বাগাই আওয়ান বাগাই তাই 6 কোটি গাই 24 কোটি গাই 6 কোটি গাই ও রান তাবু তংখ মানে সামন তো চলি তঙ্গ বড়নি সামনি রানিং বিল রিজার্ভ নাই হিংগে কমপ্লিট হিংগে কমপ্লিট বিল রিজার্ভ নাই আর 24 কোটি তাই 6 কোটি হিংগে আবো হসপিটাল নি ইকুইপমেন্টস পাইজাক নাই এক্সরে মেশিন পাইজাক নাই তাই যে তাই কোনো কনসার্ন রিলেটেড যে ভাবে ও জায়গা রহর জায়গা রাজ্য সরকার নিচিনি আভাই খাইনো ও সামন তাঙ্গা তঙ্গ তাহনিবা সিমনি প্রপোজাল রহ তাম খাইজাক নাই চিনি প্রপোজাল মোতাবেক বড় আপনার অনুমোদন রেখা অনুমোদন দিয়ে রান রেখা তাও সামনে চলে দেবো 30 কোটি রান জানানি বড় প্রশ্ন দম্বা হসপিটাল নিভাবে রকম মনে রাখতে হবো Oke sir, tay kaisa ke pula LBBWS away o IPTO tipralen ni proposal sogomani amke bu hai kisa subscribe khele pura mo saikne abo ang khanaman isi kok to abo hai ke bo IMPT ni netrito no sakai jakamon abo busu biarti kobui abo 2008 September ফাইসিংও বড় কাইসা কমিটি ফর্ম পাইয়ে হাসতে সামলাই নেই ত্রিপুরালেন হিন্দিয়া কিন্তু হাসতে সামলাই দেবে এখানে বড় কাইসা কমিটি খালাইতে কমিটি রিপোর্ট রেখা বরং বানান এনসি দা বরং সাউথ নারিও কমিটি হাসতে সামলাই নিবাবে পজিটিভ রিপোর্ট রেখা আবো কেন্দ্র কমিটিও ইয়াসাক জাখাই লাগাই সামলাই মাননাই মাইসিংগ্রাদি কেন্দ্র কমিটির উপর গাছক লেখা আবন যাগুলো কেন্দ্র কমিটি বনি আইনপিটি নি কেন্দ্র কমিটি ইয়াসাক লিয়া হিসাও
hingga abo khnamani kok sedo anthani kuno authenticated mungsafano documentary sajagmani khanajagmani hingga afrin chini borok jasa ge hingga aboni yakulo chini bisingo chung salaka oro NCA Burma borong NCA Burma to tini kerja haipana bobo bai salaka ang tongo Agur de Burma tongo Bini de Burma tongo Budu de Burma tongo Sunacharam de Burma tongo Sapon de Burma tongo tini Dr. Vijay tongo joto bai salaye chung salaka je chung ma samsinai hinai teisa IP tu na teisa rebate clean le kok tongmani ya haipano borong borong NCA de Burma teisa haina hai IP tu na rebate laye bo registration nawai o samungna bangkha ang kaisa apro suggestion dimani tongo ang jodi tongya hankai ang apro saman tongo haste sanmung dalai klai sensitive sanmung ka tam hinda chin borong ba thanai 73 বছর যে পলিটিক্যাল পার্টি রক CPIM নি কংগ্রেস নি আপ্রুত বিজেপি ফাইয়াকো সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তি সম্প্রীতি বিরোধী চিনি বড় বড় সংবিধান তংমানি দাবিনো সানফানসে নন সাম্প্রদায়িক হিনজাগো কাইসা গড়াও তংমানি বিচ্ছিন্নতাবাদী হিনজাগো বিচ্ছিন্নতাবাদী সাবনহি সাম্প্রদায়িক না আনতাই সালিয়া যে বড় ভারত হাবে কাকখানাই না সে বিচ্ছিন্নতাবাদী হাস্তনি দাবি চিনি যে দাবি রক তংমানি এডিসি নে মান্না মগে চুমজা আন্দোলন খাইনি আবো কি বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবি ভারত বাই কাকখানাই মগে দাবি আবো সংবিধান তংমানি যে মানুই অমানুন্য সান্থানি দানি চুম বিচ্ছিন্নতাবাদী হিনজা চিনি থাং তংমানি চিনি দফা কমরি আং তংমানি বাগৈ এডিসি সানকা তাও হাই না হাই কমরি আং তংমানি বাগৈ ন বাইথাংনি হা বাইথাংনি শাসন তামিলনাডু আরো 184 জন রাজানি রাজত্ব খাইনি হা অবনি মিনিং অমিয়া যে তাই ও জায়গায় মুংসা দফা ফান আরো তংমাইয়া আভাই হা ও হাই মুগরি ফাস্তে ও হাই মুগরি যে হাও কাইসা দফা সিমিনি দङ হা হংগে দুই দফাও তংনাই হাইফানো কাইসা দফা bo bangkuk nai tai dofaro bangya phanong nai kintu bo hau tong nai Mizoram phano sen jodi nai khangkai Mizoram no karei phano bui dofa boro tong jeng haste man phano jeng baithang hau bangkuk nai asuk se kintu bui dofa kisamisa tong nai abono tui kok sawai ba kok saya kini saw tam noga dofa kaisa tongya kaisa hawo aro borok hangkai tekung borok gotongma chini hawa hinu srai sakangkai sirisi tini jininu hinimanu 184 জন রাজানি রাজত্ব जों nugo aprobo de chung sini tongya boibo tongo जों haste mankai haste je जों sanai tongo haste mankai bui dofa tongai kisamisa এডিসি ওটাও হাই নলে চিনি দফা উনি যখন বড় রকম গাই এডিসি আম চাইও 84% হংগাই তাই 16% সাওবা जों যতন সাইমানো হাইফানো এডিসি আম চাইও তীব্রমতা ফাইনো ইয়াগলো जों কেমনি বিরুদ্ধে ফন ছায়া কেমনা হামিয়া ছায়া চিন মহারাজা তাম সাবা আনি বাইথাংনি মান থাইনা মাননাম থাংগানি जों বুইনো সেজায়া जों बुइनो नाइसलेया कोनो जातिनि बिरुद्धया कोनो धर्मनि बिरुद्धया ख्रिस्टियाननि बिरुद्धया हिन्दुनि बिरुद्धया थुरुकनि बिरुद्धया बुद्धिस्टनि बिरुद्धया जों जोंनि बायथांनि मानथाय बायथांनि राइट्स बायथांनि अधिकार से सानो जोंनि बायथांनि अधिकार माननाम थांगानि बुइनि अधिकारनो जों खरबख्लाया बुइनि अधिकारनि बिरुद्धे जों साया आवन बानायतो त्रिपुरा मथानि ताबो TCF Tripura Citizens Federation hintongo ochong marebo जों ताबोनो 42 seats 42 আসনো
जों बातायै दङ ओ 42टा आसनाव बातायनायनि बिसिङाव चिनि बर'क बातायो 24टा 25टाव जों DCF नि बर' नम्बरखा ताई 17टाव आहाय क्लास आरो 42टा हिंगाय जों बुइन दखानाव सेजाव होननायखायथ' जों तानि बुइन दखानाव टिकेट दै दंनायबा अरनो जों ताबो बुइन फुनोबो रिखा तिप्रा मथा पार्टी बुइ सामानि हाय बनो सिल सामानि सेबो चिनि महाराजा गायसाफानो बुइनि दफानो साजावै कक्सायाखौ बुइनि जानि धर्म जे हामलांनाय खालाय दङ मुंसा धर्म न सेजायाखौ सावै दङ जों जतन तुयै थांनाय काम होनायबा जत दफावनो उइकार सेक्शन दङ जत दफानो उइकार सेक्शन दङ अ ताहिनबनो केबल दफानो बिसिन केबल दंनाय रगनो तुयनो बर'नि अधिकारनि बागै जों संबिधानाव तामो दं बंनि अधिकार बागैनो जों ताइबनो लोकसभा खालायनाय चिनि अधिकारनि बागैबो जों लोकसभा खालायनाय कायसा और ताइबनो कैसे केरेनिया कैसा मुंसानिया कैसा चुबालायमानि बिसिं तीसे और दफा बसखांगा थांनाय होननाय चिनि महाराजा प्रद्युत किशोर मानिकखौ वानसुमुंगनो जों हिमलाय दङ Gesarta de last question de tabu nungbo ambasa asuk thayo tiplamu thanengi bataina thangi tongo ke boro hayo tabu jarate mini campaign dok busuk nukhuni boro kubur krama bodaya kare tiplamu thani bana rom phaiga tak pai aboro kisa korok na saikna oro round figure thanggai 26000 চিনি বড় রকম ভোট তাই 24000 বড় ভোট গাইতে কিছু ডিটেলস থাকা গাই আবার নিতাম 26987 ভোট চিনি বড় রকম তাই 24000 থেকে শিষ্যা বড় মানে নন এসটি ভোটস অর তিপ্রামথানি আগেনো तिप्रामथानते वानसुमनाय तिप्रामथानते सामुं दांनाय चिनि जे सामुं दांनाय क्राखलाय सामुं दांजाक ओ इलेक्शन कैंपेन नि जरावो चिनि दफानि बर' हायका चिनि ताखुक वानजि बुखुक वानजि रबो फायका हायफानो सेकांनि चिनिनो अरनि आमासा सीट चिनि बर' निबा खातिजाक अ सीटो सामुं तांलायै चिन बर'क दङ आसक ताउजे फाइमानि हिंखाय अब आसक बांगि फाइया बुइनि दफानि बर'क जाखि फाइयो चिन दफानि बर'क हिंखाय सेकांड जिमिनि फाइजाक बर'क बखाबाय थारिजाक बखाबाय तियारंजाक तिप्रामथानो कोप्लाय खिलिन मले हिंखाय आं फाइनाल यागोलोबो नॉमिनेशन कैंडिडेट मानमानी यागोलोबो नॉमिनेशन बिबानी यागोलो आं बेबाग आम चायो थांनाय नायखा जतनो तिप्रामथानो कोप्लाय खिलेनि बागै चिनि बर'रक तिप्रामथानि बर'रक चाइति रक गै सिनि जागला जतनो बखाबाय थारि जागताबो फाइनाल 16 तारिख फेब्रुवारी नो सिनि बर'क नायसिनलाय दङ ओ आम्बासा कन्स्टिट्युएन्सी नि कोप्लायनाय आनि बखाबो पयतो दङ बलायनि के हंबासा असक बलायनि के हंबासा तिनि मरक नरिमान खना तिनि कक सालामन पांगानि बिसिंतै एडिसि हा पांगति प्रामता फामन यागलो तामता मरक तालकेस नाम जाखाते पाताल के कक सामानि 30 करोड़ रांसाव एडिसि हा पांग बागै हिनि हिमाने खेरेंबा हस्पिटाल आबन दक जतन स्राय के साइमान खाते तिप्रालो ने कगरो साइमान खाना गे तबक आमा सासुक थायो जिने बरंगलां साचिक तरंजन द बरमाबो बातंग थांग तगो बुसुक फेमिली रक याकारे तिप्रामथानि बानारम कामरक बनरक साइमान खा खायो तबो बिसकां सालो संगनरक नि बागै कताल मांगलि तो बय फाइनाल मरक तकरनि तंगदि चिनि त्रिप्रि खरांबाय हामबाय